Salvaquera, Alto Discuto di Salvaquera, lo mejor de Magallanes, la Cacaruto y la Calabamba. Yunis Valanciunas, Subak Jogovic, Zapachuya, Grkovicki, Luka Doncic, Vladimir Vasuri Kukuc. Burgess Brookie. Serpente. Mayong adlaw sa tanan diha aron naa na sad ko sa Ayala Central Block. Kay mag-inamaw na sa diri atong suwayan kung makainamaw pa bata kay sige na ra ba kog inamaw diri sa una. Pero before ko mag-inamaw ato sang sudlan atong sikmura atong tiyan kay wala pa ilaman. Pangita tag pagkain ng mga immortal nga barato paspas para makainamaw din ta kay napa sa tuy meeting after sa inamaw. Tara lahos ta. Wow. Song ya lai fong food. Food? Yeah, Xing Tan Ya Lang ya. Do you speak English? Mo. Yeah. I don't understand language. Xing Tan Ya Lai fong no. Takutina si Fuji food. Food. What kind of food do you want, sir? Number 7. Pork. Chicken. Lấy yang fong này, nạp Xing Ta Lai Wong no. Takutin. 5 minutes ma'am. I don't understand the language. Ah. Ang barkadahan ma'am is Xing Tai Lang Fong no. Yeah, we have some pork chop. Best seller. Yeah, this one. Good. Good. Yeah. Philippine. Yeah, Philippine food, the lechon. Ngay na fong này nè, càng Rakutina si Fuji na koi to wang na. No. Song to yung nang nang fong no. We cannot understand. Ano man, wala mo nagtuon og Bisaya. Parang karagitan. Oo. Ay, nasa sila. Pamilis ako. Alright. Na-prank na ko. Ako sa Boy Billy. Boy Billy, ato ni tilawan diri kay ang Pinoy food ba? May ikaw Pinoy food. Nagdali sa to. Murag paspas ni diri ilang serbisyo. Oh. Thank you, boss. Coffee kayo ilang ko ano? Murag muto nila ba? Pinabilis at pinasarap. Atong suwayan kung tinuod ba yun? Tinuod ni pinabilis at pinasarap. Yes, sir. Pinakabilis. Kailangan ka minutes eh. Ang pinakataas 3 to 5. Oh. Mabilis gitu. Asa yun ay free drinks ani? Ano, sir? Lechon belly. Lechon belly o ng chicken belly na mo. Kanina ko best seller lechon belly. Lechon belly, sir. Basta. Pila gani? 159, sir. 159 ra. Lechon belly with kuan na siya. Pansit. Atong i-check bi kung paspas ba yun. Ra. 11:45. Ang time man bi, time man ako bi. Time now is already 11:45. Itong i-check kung paspas ba yun. Kung di paspas, usagit ko. Thank you. Right. Abuton sana ako. Pero ako nang gitayman. Itawag na akong number. Ano? 11:47. So 2 minutes ra. Na-serve da yun. Ingon 3 to 5. Nganong 2 minutes man? Alright. Pinabilis yun eh. 2 minutes ra man. Na-serve na. Salamat. So ato ning tilawan. Mga unta ninyo. Right. Lechon belly. Ano kayo ng bili? Tender kayo. Lasang lechon yun ba? Di para suban nga. May lasa. Nga dry. Kini kay juicy kayo. Wala pa kayo ito rice ha. Atong suwayan with rice. Nagkarambula sa baba ang fat, ang unod ug ang rice. Perting lami agyud. Pansit. Tama na lang ta. Kita? Wait out. Isad palupig ilang pansit lami sa kayo. Dili sad siya dry ba. Ya, sakto siya sa mga vegetables nga sagol. Wala akong ganahan nga pansit, ang wa naguga ba. Ya,
Patakka ni mo limonsito. Ayos kayo. Tinuod gid nga mas pinapilis ug mas pinasarap kay lami ang pagkaon niya, paspas pa ang pag-serve. Di ka ma-delay ba? Hindot ni sa mga trabahante kay pila ra bay break anang mga trabahante samot na diri sa IT Park, mga call center agents. Lamay ra kay nag-break. Call center sabi ako sa una. Ayos kayo niya, lami sa di ka magmahay. Barato pa gyud kay naay free soft drinks. Maka-save yun ka, save kag oras, save pa kag kwarta. Sa mga call center agents diha, naara ni sa food court diri sa Central Block, ang Boy Belly. So, bukaon sa kog kiwas. Karon kay busog naman ko, pwede na ta maghinamaw. Guys, make sure to watch till the end para namoy chance makadawat og Stay in Namaw t-shirt. Let's go! Aray, na yung mga footwear eh. Dragis, Zazevchuk, Gurnovitsky. Завицкий, пожалуй, Бургенсбрукен. Бургенсбрукен, Жолик, Бургенрагец, самое скверно. Бургеновицкий, Бургенрагец, почему? Мы сейчас Бургенсбрукен. За Бузигам Фуркен, Бургеновицкий, Лукак Жолович, Лука Дунджиса. Burgensbrucken. No? Yemenes ker konversasyon Burgensbrucken na luka dun sa Luxembourg sa Yunus Valenciunas Vlade de Vax Stony Kukuc. No? Burgensbrucken size. Good, good. Philippine. Men. Burgensbrucken na Pachulia. Kuran Ragis Luka Djokovic. No? English, no English. English? Small. English, small. Okay, this one food. Burgensbrucken. Pachulia Gurundis. No? Available? Burgens. Price. Price. Yeah. Green. Philippine. No dollars. No. Yunus Valenciunas Lubak Jokovic Pachulia. Grgovitsky Luka Doncic Vlade Vassuri Kukuc. Burgensbrucken. No. Philippine. We Polska. Polska Grgas Kulku. Jest Spirkas. Hi. Burgers diga ko suko. Unsa man size ani? Aber. Prang ra ko bicara. Ubelebet. Pero sa nushi kara sa repete ko pura su e kumbe. Su desconto. Hola, señora. Philippine? Yes. Good. It's really good. It's really good. It's so crunchy when you eat it. Delicious. Yeah, it's so delicious. Okay. And then we have also the mushroom cheese stick. And then this one is we have a lot of flavors. But now it's only for cheese and salt and vinegar here. Good. It's salt. Pero sa noche è pembre. Non c'è guardo to discuto di stal papuera? You are Filipina. Yeah, I do. Okay. To discuto da. Filipina. Hello. Are you owner? No, sir. I'm just only staff. Staff. No c'è guardo. Sweet. Yeah, it's sweet. Delicious. Yeah, it's so delicious, sir. No c'è guardo da to discuto. Sal papuera. Lo mejor de gracias de cumbre. Señora de la Filipina. No c'è guardo. Drinks. Cerveza. Sauce. It's for side dish. Side dishes. Side dish. Food. Yeah, it's Food. And then we have also Sardines. the smoked fish. Sardines? We have the sardines here. Oh, and sardines. then this one is smoked fish. Smoked fish. Okay. Yeah. Good. Yeah, it's so good. It's so good for breakfast. You know, this is really good. Philippines. Yeah, it's only Philippine caviar. Okay. Good.
food, Philippine food. Cuero no si cuerto to discuto. Salvafuera. And then we have also here the delicacies. Delicacies. Yeah. Cebu? Yeah, it's from Cebu, sir. Cebu. Yeah, Okay. Cebu. Philippines. Cebu, Philippines. Delicious. Yeah, it's so delicious. Cheese? This one is Cheese just- stick? No, this one is tamarind. And Tamarind. then this one is sweet and sour. Sweet and sour. Okay. Delicacies. No si cuerto. Salvafuera. Sorry. Salvafuera, to discuto di Salvafuera, lo mejor de Magallanes, la Cacaruto, la Calabamba, no sé, Magallanes de ese Cuerto La Guarda, I don't know. I don't understand. Señora de Punto de Guadalajara, Sorry? Señora de Punto de Guadalajara, de ese Cuerto, Amenes Corto, la Besta, to discuto de esa Noche Cuerte, It's only English. Sir. English? Yeah. Oh. Because I don't understand. No? I don't understand. Yeah, lamini siya. Oh. My God! Ako na prank si Inday. Komedya, rabi toto, komedya. Ayun, mo entertain ay. Sir, did you ko ba mo Spanish yun? Like, nangangara dyan ko. Joke, rabi toto. Pero, thank you. Sige, sige mo pa, sir. I-follow ko, Impazzo. Impazzo TV. Oh, Impazzo ra, Impazzo. Alright, na-prank na ko si Inday. Sa Facebook or sa Kumpalibet. YouTube?